Cubao. Ang dami picture. Oo. They all look the same, bro. The building looks the same. All the buildings. Wow. Ay, sa BGC kami mapakanto. Oh, I thought it's, Ada, nakabot pa lang. Dati akala ko ATC. Nandun pa tayo sa ATC. Ang liwanag. Tapos nasa BGC na tayo. Ade, dito dito sa mga Wow. kalimutan kung di mo na i-construct. Kami nagpicture na po ako habang nag-record. Boom. Bagan, ada dito sa idalong. Alorica. Ha? Yan pa. Ako sa makahanap. I think we're in New Earth. Look, Jollibee! So, mga bata. Jollibee! Ciao. Jow. I like Jollibee! Jow. Ada ba kami niluto Yeah. na sa Rachel? Oo. Adi pa lang kami sa baba. Anong pasi? Oh, Starbucks! I saw it. I think we're in another country. Tagig. What? I think we're in another country. We're in Manila. Oo. Arayo gayo. Ha? Where's their bike sign? Where? So, where's their bike sign? Oo, ade. It's only for bikes? Nah, we're good. Huh? There's so many police. Yeah. Wait. Is it? Ano lang kami na Google Maps kay kalibutan man din ni guys. So, it's no incident. First time ka mag-direct sa Ooh, look at sign. Huh? Amo ani Asian Highway 26 for 3 kilometers. AIs. KPA. Merry Christmas or Christmas. Ha? Christmas. Merry Christmas. I just saw a billboard a minute ago. Like it's moving. It's like nga 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 nga. Buy this put. What do you baba natin kakain na tayo, gutom na. Kaya nga. Gutom na ako. pagdating ka kain. Hindi na marata pa lang. Tururo.